हाय फ्रेंड्स मु मामा स्वागत करुछि हमर यूट्यूब चैनल लिटिल मामा मोटिवेशन को आजिर वीडियोटी आमे जानिबा कि बाछंतु गोटे फूल देखंतु भगवान आपणक पई कोन भाबिचंती। एई वीडियोटी रे आपण दुईटी पद्म फूल देखुचंती जहा कि मां लक्ष्मीकर अति प्रिय फूल होई तो एई वीडियोटी को आपण निश्चित रूपे शेष जांगे देखंतु कारण एई वीडियोटी रे आपणक निजस्व जीवन ऊपर किछि एपरि कथा कुहा जाई अछि जहा कि आपणक पई खूब काम रे आसीबो। एई वीडियोटी को भूल रे भी मिस करंतु नाही, निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखंतु। आपणक आगरे दुईटी फूलर चित्र दिया जाई अछि ताहा सहित दुईटी संख्या मध्य दिया जाईछि। आपणकु जदि कोनोसी फूल गोटिए पसंद आसीबो से फूलटी को बाछंतु किंबा कोनोसी गोटिए संख्या को बाछंतु। सेहा द्वारा रे जानंतु आपणकर वर्तमानर समय आगरु कोन चलीथिला, आगकु किपरि समय रहिबार अछि, कोन सबु कले आपणक जीवन रे सुख शांति समृद्धि आसी जिवो एवं भगवान आपणक पई कोन आगकु रखिछ सबु किछि जानिबा एई वीडियोटी माध्यम रे। तेबे एई वीडियोटी को निश्चित रूपे शेष पर्यंत देखंतु। तो सर्वप्रथमे आपणकर 2 सेकेंड रो समय दियागला, आपण बाछंतु कोनोसी गोटिए फूल ओ देखंतु भगवान आपणक पई कोन भाबिचंती। तो मु आशा करूछि कि आपण माने कोनोसी गोटिए फूलटी को बाछि सारिचंती। तो प्रथमे आसंतु विचार करिबा धळा फूलटी विषय रे। जदि आपण धळा रंगर फूलटी को बाछिचंती बा 1 नंबर संख्याटी को बाछिचंती तेणु देखंतु वर्तमान आपण अकर्म्य परि समय अतिबाहित करुथिले। जेउ माने गुप्त शत्रु थिले से माने हारि जिबार अवस्था आपण देखि सारिलेनी। आपणक सह जोगाजोग करिबाकू रास्ता से माने परिष्कार करूछंती। अवश्य सेमानक सह आपण सहजरे हाथ मिसेई पारंती, किंतु सावधान रुहंतु, सदा सर्वदा सतर्क रे रुहंतु। एहा छडा आपणकर एक प्रिय जीवन अछि, आपण ता पई बहु समय रे चिंता रे पड़ी जाउछंती। तर चिंता भासमान बिजुली परि हठात देखा देई पुणी शून्य रे मिलाई जिबा परि रहुअछि। आपणकर वर्तमान भाग्य जोग ही एपरि थिला, कोन करिबा एबे चिंता परिहार करंतु। प्रांत संध्या रे ओम नमः भगवते वासुदेव एही मंत्रटी को प्रतिदिन 11 थर जप करंतु। देखिबे आपणक जीवन रे अनेक शुभ परिवर्तन आसी जिवो। फल आपणक पई सुफल रहिबो। वर्तमान दया करी टिके आपणकर जातक विचार कराई नियन। देखंतु आपणकर वर्तमान एक अशुभ पाप जोग बा दशा भोग हेउअछि। पंडितंकु नै सेही अशुभ दशार संधान नेले आपण ताहार निराकरण कराई पारिबे। पारिवारिक शांति मिली जिवो, मानसिक चिंता दूर हेबो, पुत्र चिंता रे अव्यचित हेबे नाही। स्त्रीक निमते वैवाहिक थिबा खराब समय मध्य दूर होई जिवो। सुनंतु वर्तमान आपणकर गंतव्य पथ विपदमान होईछि, सत चेष्टा कले मध्य सुफल पाउ नाहंती। बहु घटना रे उद्वेग प्रकाश पाउअछि। आपण स्मृतिहान्य परि कष्ट पाउछंती। आपण एते अस्थिर चित्त जे समस्त क्षेत्र रे हेबाकु थिबा कार्य रे असफलता देखा देउछि। वर्तमान आपणकर मनर भाव अलसुआ। एही भाव आरंभ होइथिला गत 5 वर्ष तळे, कारण से समय रे आपण बारंबार कार्य रे असफलता पई मौन होई जाउथिले। देखंतु जातकरे भोग हेउथिबा दशाटी संपूर्ण अशुभ अटे। मनस्कामना दूर हेबा लागि शुभ कर्म संभवन करंतु, कारण खराब समय दूर हेबा जाय आपण आहुरी गुडाए दिन एमिति कष्ट पाई पारंती। वर्तमान संतान मानक पई मध्य किछि कष्ट अनुभव करूछंती। कोनोसी पंडितंक सहयोग रे अशुभ गृह किछि प्रतिकार कराई नियंतु एवं जे मंत्रटी मु प्रथमरु आपणकु कही अछि कि ओम नमः भगवते वासुदेव एही मंत्रटी को आपण प्रत्येक दिन स्नान परे 11 थर जप करंतु। एही मंत्रटी आपणकर सकल विपद खंडन करिवो। किंतु देखंतु समय सदा सर्वदा समान रहि न थाए। आपण चिंता करंतु नाही, खूब कम समय मध्य रे ही आपणकर समस्त चिंता दूर हेबार समय आसी जाइछि। वर्तमान कर्मफल एथिपई किछि विलंब समय रहुअछि। जातकरे शनि शुक्र रवि आपणकर विरुद्धाचरण रे कार्य करू अछंती, तेणु आशारे थिबा फल स्वप्न परि विफल होई जाउअछि। किंतु से जहा हेउ आपण आउ आगकु अशुभ फल भोग करिवे नाही। ग्रह आपणकु शुभ फल देव, आपण आउ एते मंद फल भोग करिवे नाही। आपणकर जीवन रे कोन सबु समय रे दुख बोली जहा किछि रहि अछि ता सबु कटि जीव। धैर्य धरंतु। देखंतु वर्तमान भोगुथिबा दुखर शीर्ष सीमा रे पहुंची जिबाकू राजी होई जांतु। देखिबे दुख आपणकर किछि भी करि परिबो नाही, बरं सदा सर्वदा जगन्नाथଙ୍କ उपरे कर्मफल को प्रदान करंतु। परे आपण निश्चय ही शुभ फल प्राप्त करिवे। आपणक पई मात्र आउ 15 दिन एपरि किछि समय रहिबार अछि। एहा परे आपणकर समय बहुत ही भल आसी जिवो। कोनोसी पूर्वरु आपणकर कोनोसी भी समस्या रहिबो नाही। जहा किछि चिंता तो रहि अछि आपणकर ताहा पारिवारिक चिंता हेउ, अर्थजनित चिंता हेउ, जहा कि वर्तमान अर्थजनित चिंता रे पीड़ित अछंती से चिंता मध्य दूर हेबो। ऋण देइछंती बा ऋण करिछंती से सब समस्या रु मध्य समाधान होई जिवो। से सब समस्या रो मध्य समाधान होई जिवो। एबे एई वीडियोटी जदि आपण देखिछंती, जदि आपणकु भल लागु अछि तो कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।
ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପୁଣି ତାର ଫଳ ବିପରୀତ ଏପରି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଗାତରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ବି ଅନେକ ଗୋପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ପୁଣି ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛନ୍ତି। କଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେହି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଦଶା ନିଡ଼ାମ୍ବର ମଧ୍ୟମ। ତେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଯାଏଁ ଏପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମୋଚନ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିପଦଗାମୀ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରାଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତେଣୁ କଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରୁଗ୍ଣ ହେବାରୁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଆଗରେ ବହୁ ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାର କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଭ ରହୁଅଛି ତାହା ତାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି। ବ୍ୟୟର ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆୟ ତୁଳନାରେ ଡବଲ ବା ଆୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ ବା ସେଭିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭାବୀ ପରିଶାନ୍ତ ମନ ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧର୍ମକର୍ମରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମନ ଲଗାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଗଠନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଦଶା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣ ରାହୁଦଶା ପରି ଦଶାଟିଏ ଭୋଗ କରି ନାନାଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ି ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା। କାମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସଦାବେଳେ ମନରେ ଶଇତାନି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯାହା ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମଙ୍ଗଳ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଯୋଗ ଫଳ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ବେଗ ଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଣିକି ଆଉ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଋଣ ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢକୁ 500 ଗ୍ରାମର ଉଷୁନା ଚାଉଳ, 530 ଗ୍ରାମର ଗୋଟା ବିରି ଓ 7 କେରା ଦୁବ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଏଥର ଫେରି ପାଇବେ। ଏଥର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ଏଣିକି ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରିପାରିବେ। ଋଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏତେ ତତ୍ପର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ଶୀଘ୍ରରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବା କଣ କରିପାରେ। ଏଥର ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜୟ ହେବେ। ଏଥର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏଣିକି ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଗୃହ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରୋଗାଦି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରହର ଉତ୍ପାତ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ। ଗୃହ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ସୁକର୍ମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବପରି ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେପରି ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପାଲଟି ଯିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରୁଣା ରହୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।